नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप सभी को पता है कि हम ब्रिटिश लिटरेचर के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स के वर्क्स है उसके जो क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है उसको शेयर कर रहे हैं, मतलब कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं एक टाइम पीरियड को मेंटेन करके कर रहे हैं। और तो आज भी वीडियो हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। यस्टरडे को जब मैंने लाइव वीडियो बनाई थी तब मैंने ये सारी चीज़ें मुँह पे बोली थी, लेकिन ये एक सीरीज कंटिन्यू हो रही है जहाँ पे हमने डे 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज डे 5 होने जा रहे हैं इस टॉपिक से। ओके, सो आज भी हिंदी बंगाली लैंग्वेज दोनों में बात कहूँगी, जो आप लोगों की फेवरेबल है उस तरीके से वीडियो को देख लेना, और दोनों समझ में आते हैं लैंग्वेज तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखना। डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े जाइए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আজকে আমরা হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতে কথা বলবো এবং আমাদের যে একটা সিরিজ কন্টিনিউ হচ্ছে ব্রিটিশ লিটারেচারের ইম্পর্টেন্ট রাইটার এবং ওনাদের ওয়ার্কসকে শেয়ার করা হচ্ছে, এবং যেটা আমরা ক্রোনোলজিক্যালি বা একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে মেনটেন করছি, এগুলো যা ইউজিসি নেট, সেট, গেট এবং ইন ফিউচার আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুবই হেল্পফুল বা উপকৃত হবে। এবং এটা একদম সবার জন্য কার্যকর হবে যারা ইংলিশ লিটারেচারকে নিয়ে ভবিষ্যতে কিছু পড়তে চায় বা করতে চায়। ঠিক আছে, তো শুরু করা যাক। আজকে আমরা হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতে বলবো। প্রথমে হিন্দিতে বলে নিচ্ছি, তারপর বাংলায় বলছি। আর যেহেতু ইংরেজি ভাষাতে লেখা আছে তো তোমরা বা আপনারা বা তোরা দেখে নিলেই বুঝতে পারবে যে কিভাবে আমাদেরকে পড়তে হবে। সো এখানে আমি দেখাচ্ছি আজকে প্রথমে বাংলায় বলে নিই, তারপর হিন্দিতে বলছি। এখানে ইউজিসি নেট জুন 2025, গেটের ফেব্রুয়ারিতে এক্সাম আছে 26-এ, ডব্লিউপি সেট আছে 17 ডিসেম্বর 2025-এ, এবং আদার স্টেটের যে সেট এক্সাম আছে সব কিছুর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। যেহেতু আমরা বর্তমানে এই তিনটে পরীক্ষা নিয়ে কথা বলে থাকি, ভবিষ্যতে কী নিয়ে আসবো না আসবো সেটা তো পরেই জানানো হবে অবশ্যই। তো শেক্সপিয়ারের সম্পর্কে আমি যে গতদিন লাইভ ভিডিও বানিয়েছিলাম, শেক্সপিয়ার সম্পর্কে যখন আমি বলেছিলাম তখন আমি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মিস করেছিলাম, সেটা হলো কোটেশনস। কারণ শেক্সপিয়ারের টপিক থেকে কোটেশন আসবে না এরকমটা হতেই পারে না নেট, সেট, গেট এবং আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সামে। সো আমি এক্সাম্পল দিয়েছি অ্যাজ ইউ লাইক ইট, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, টুয়েলথ নাইট, মেজার ফর মেজার। বানানগুলো মানে বানান ঠিক আছে, যদি হ্যান্ড রাইটিং একটু এদিক ওদিক হয়ে থাকে প্লিজ অ্যাডজাস্ট করে নেবেন বা করে নেবে। আর হেনরি 4, 5, 6, তারপর টেম্পেস্ট, হেনরি কত আছে সেটা একটু চেক করে নিও। তো এগুলো থেকে মাস্ট একদম পুরো কোটেশনস চাওয়া হয়, এবং এগুলো শুধু একটা স্যাম্পল হিসেবে দিলাম। আদার্স অনেক লেখা আছে শেক্সপিয়ারের, সেগুলো থেকেও কিন্তু কোটেশনস চাওয়া হয়। তো গুগল করে নিতে হবে নিজেকে একটু যে কোন লেখা থেকে কোটেশন বেশি চাওয়া হয়, সেগুলো প্রিপেয়ার করে রাখা। এখন আমরা পরবর্তী পয়েন্টে আসছি, শেক্সপিয়ারের কন্টেম্পোরারি রাইটার্স। শেক্সপিয়ারের সমবর্তী মানে সমসাময়িক সময় থেকে কোন অফ দ্য রাইটাররা ছিলেন এবং ওনাদের কী লেখা আমরা পড়বো। মোস্ট প্রমিনেন্ট ফিগার একজন ছিলেন এখানে, সেটি হলেন বেন জনসন। বেন জনসনের কমেডি এবং ট্র্যাজেডি দুটোই আছে এবং ওনার পোয়েট্রিও আছে। তো আমরা বেন জনসনের ভলপন, এপিসিয়ন অর এপিকন, দি সাইলেন্ট ওম্যান, অ্যালকেমিস্ট, দ্য ওয়ার অফ থিয়েটার পড়বো, যেখানে কিন্তু এপিকন আর সাইলেন্ট ওম্যানের মধ্যে চাওয়া হয় যে এর আরেকটা নাম কি আছে। তো তারপর বলা হচ্ছে যে সেজানাস ক্যাটলিন, এই দুটো কিন্তু ট্র্যাজেডি, তো এই দুটো একটু গুগল করে পড়ে রাখতে হবে। নেক্সট আমরা ওয়ার অফ থিয়েটারের মধ্যে হিস্টোরিওম্যাস্টিক্স বলে একটা বিষয় পাবো, সেটা পড়তে হবে। এভরিম্যান ইন হিজ হিউমার, এভরিম্যান আউট অফ হিজ হিউমার, সিনথিয়াস, রেবেলস, দ্য পোয়েটেস্টার, স্যাটিরোম্যাস্টিক্স, স্টুয়ার্ট হোড, জর্জ চ্যাপম্যান, বেন জনসন এবং জন মার্স্টন মিলে লিখেছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট, একটু গুগল করে পড়ে রাখতে হবে। বিউম্যান অ্যান্ড ফ্লেচারের লেখা ফিলাস্টার অর দ্য লাভ লাইস অফ ব্লিডিং, এই টাইটেলটা অথবা কি নাম আছে এরকমটা চাওয়া হতে পারে। দ্য মেইডস ট্র্যাজেডি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট আমরা চলে আসছি ফিলাস্টার ট্র্যাজিক কমেডি, এটা একটা ট্র্যাজেডি কমেডি, এটাকে একটু গুগল করে আমাদেরকে পড়তে হবে, এই যে বিউমন্ট অ্যান্ড ফ্লেচারের। দেন আমরা বলছি জন ওয়েবস্টারের ডাচেস অফ মালফি এবং হোয়াইট ডেভিল, দুটোই স্টার মার্ক, দুটোকেই ভীষণ ডিটেলে পড়তে হবে। এবং ডাচেস অফ মালফি থেকে তো প্রতিবারই প্রশ্ন মানে সবসময় চাওয়া হয়। থমাস হেইউড থেকে এ উমেন কিল্ড উইথ কাইন্ডনেস, মানে গত 3, 4, 5 বছর ঘাটলে আমরা প্রতিবারই এই এক্সামের কোয়েশ্চেনটা দেখতে পারবোই। তারপর মেইড, ফেয়ার মেইড অফ দ্য ওয়েস্ট, থমাস মিডলটনের চেঞ্জলিং, উইমেন বিহেভিয়ার উইমেন, এই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তার সঙ্গে এ ট্রিক টু ক্যাচ দি ওল্ড ওয়ান, এ ফেয়ার কোয়ারেল এবং আদার্স দু একটা লেখার নাম মনে রাখা, কিন্তু ডিটেইলে চেঞ্জলিং, উইমেন বিহেভিয়ার উইমেনকে প্রিপেয়ার করে রাখতে হবে। থমাস ডেকারের শুমেকার্স হলিডে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওল্ড ফরচুনেটস আমরা দেখে রাখবো। জন ফোর্ডের দ্য ব্রোকেন হার্ট, জেমস থ্রিলের হাইড পার্ক, ফিলিপ ম্যাসেঞ্জারের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এ নিউ ওয়ে টু পে ওল্ড ডেটস, এটা ক্লিয়ার ডিটেল পড়বো। বাকি দুটো আমরা হালকা করে দেখে রাখবো। ফ্রান্সিস বেকন হলেন সেই সময়কার প্রোজ রাইটার, তার উনি, এবং পরবর্তীতে আমরা যেগুলো
যেগুলো পড়বো সেগুলো হলো প্রোজ রাইটার। তো ফ্রান্সিস বেকনের আমরা সমস্ত এসেস পড়বো, অনেকগুলো এসে আছে, 20-25টার মতো তো এসেই আছে। তো সমস্ত এসে আমরা পড়বো। লেটার্স রিলেটেড একটা কিছু আছে, সেটা একটু গুগল সার্চ করে তোমরা পড়ে নেবে। এবং দ্য নিউ অ্যাটলান্টিক্স, এটাও ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডভান্সমেন্ট অফ লার্নিং, নোভা মর্গানাম, যতগুলো নাম আমি এখানে মেনশন করছি সবগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। রিচার্ড ওকারকে আমরা পড়বো। দ্য লস অফ ইক্লেসিয়াস্টিক্যাল পলিটি, ওয়াল্টার র্যালি ডিসকভারি অফ গিয়ানা, হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এই দুটো জন ফক্সের লেখা। অ্যাক্টস অ্যান্ড মনুমেন্টস, জন নক্সের লেখা। হিস্ট্রি অফ দ্য রিফরমেশন অফ স্কটল্যান্ড, উইলিয়াম ক্যাম্পডেনের ব্রিটানিয়া অ্যানালস। হ্যাকলিউথ, প্রিন্সিপাল নেভিগেশনস, ভয়েজেস, ডিসকভারিজ অফ দি ইংলিশ নেশন, 3টে লেখা আছে এখানে। তো এগুলো একটু গুগল করে রাখবো হালকা, কিন্তু এগুলোকে সব ডিটেল পড়তে হবে কারণ এগুলো থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়। নেক্সট আমরা চলে আসছি স্যামুয়েল পার্চেস হিজ পিলগ্রিমেজ, এটা পড়তে হবে আমাদের। থমাস নর্থের লেখা প্লুটার্স লাইভস পড়তে হবে। আর দ্য হোয়াট ইজ সানস অফ বেন, হোয়াট ইজ সানস অফ বেন কেন লিখেছি, যে সানস অফ বেনের হিস্ট্রিটা কি করে এর উৎপত্তি হলো, এটা নিয়ে আমাদের একটু ডিটেল পড়তে হবে। হু আর সানস অফ বেনস, কারা এখানে 11 জন মেম্বারে লেখা আছে। এখান থেকে কিন্তু ভীষণ এটা হট টপিক, এবং যেটা আমি গত দিনও লাইভ ভিডিওতে বলেছি যে প্রত্যেকটা পিরিয়ড মিনিমাম অ্যাংলো সেকশন আর ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড, অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ড কমপ্লিট হওয়ার পর থেকে যে পিরিয়ডগুলো শুরু হয়েছে, প্রত্যেকটা পিরিয়ডে আমরা করে একটা করে লিটারারি মুভমেন্টকে দেখতে পেয়েছি, এবং সেই লিটারারি মুভমেন্টের একটা ইতিহাস আছে এবং তার সাথে কোন কোন ব্যক্তিত্ব আছে সেগুলো থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন চাওয়া হয়। মানে এগুলো পুরো হট টপিক, স্টার মার্ক, এগুলোকে আমরা বাদ দিতে পারবো না। তো এখানে রিচার্ড ব্রোম, উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিশ, থমাস ক্লিগ্রিউ, শার্কারলি, মার্মিয়ন, থমাস র্যান্ডল পেটার, হস্টেড, উইলিয়াম দেবনাথ, হেনরি গ্ল্যাপথর্ন, থমাস ন্যাপস, উইলিয়াম কার্টরাইট, জেসপার মেইন, MAYNE। সো এগুলো নিজে পড়ে রাখতে হবে। অনেকটা আমি প্রিপেয়ার করে নিয়ে এসেছি, গুগল কেটে এই ভিডিও বানানোর আগেও আমি গুগল সার্চ করছিলাম। তো বাকিটা এখন তোমাদের কাজ, এবং এখানে তোমাদের আর কি কাজ, এই যে সালগুলো, ইয়ারগুলো তোমাদেরকে সার্চ করে লিখতে হবে, কারণ ক্রোনোলজি চাওয়া হয় যেহেতু। তো ক্রোনোলজি অ্যাভয়েড করা মানে কোথাও না কোথাও 15-20টা কোয়েশ্চেনের আনসার ছেড়ে আসা ইউজিসি নেট এক্সামের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট। তো এটা তোমাদের করতে হবে। তারপর এগুলোর ক্ষেত্রেও কোনটা কত তারিখে এসেছে ক্রোনোলজিক্যালি একটু প্রিপেয়ার রাখা, কারণ কখনো বিকনের লেখা থেকে বিকনের দিয়েও ক্রোনোলজি চাইতে পারে, আবার কখনো আদার্স রাইটারদের সঙ্গে বিকনের লেখাও মিক্সড করে দিতে পারে। তো এটা ডিপেন্ড করছে, আর এখানে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই কোথা থেকে প্রশ্ন করা হবে, কারণ এগুলোর আমি বলবো। বাকি তোমাদের কাজ হলো এগুলোকে সামারি করা, গুগল করা, পড়া, এবং এগুলোর ডেটগুলো লিখে পড়া। এটাই হলো তোমাদের কাজ। এটাই এখন আমি হিंदीতে বলে আজকের वीडियोটা ऑफ করছি। सो मुझे आप लोगों को यही कहनी है, मैंने yesterday के वीडियो में लाइव में बता दी, लेकिन फिर भी जब तक मैं आप लोगों को ऐसे नोट में पढ़ा रही हूँ, खाते में लिख कर, अगर आप ऐसे करती हूँ तो आप लोगों का और ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जो मैं खुद 50% से ज़्यादा परिश्रम कर रही हूँ, अब आपके काम है कि आप बाकी काम आप खुद कर लो, ताकि आपको याद भी रहे और एग्जाम में अच्छे प्रिपरेशन रहे और आप अच्छा परफॉर्म करके आओ। शेक्सपियर के मैंने बताए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने थे सब कुछ कह दी। ये मैं उससे चूक गई थी, जो है कि कोटेशंस को पढ़नी है, और एग्जाम्पल एज यू लाइक इट, किंग लियो, मैकबेथ, ओथिलो, 12th नाइट, मेजर फॉर मेजर, हेनरी 4th 5th 6th प्लीज चेक कर लेना कि हेनरी के कितने पार्ट है, टेम्पेस्ट एंड अदर्स, इसके कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, लेकिन शेक्सपियर के बहुत सारे राइटिंग्स हैं और शेक्सपियर के बहुत सारे राइटिंग्स में से कोटेशंस पूछे जाते हैं यूजी नेट, सेट, गेट एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये तो स्पेशली बहुत हार्ड टॉपिक एंड बहुत फेवरेट टॉपिक है नेट की, NTA की। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी राइटर्स। अब शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी मतलब उनके समय में और कौन से राइटर थे और बहुत अच्छे लिखे थे, और उनको भी हमें डिटेल में पढ़ने हैं। बेन जॉनसन के वॉल्पन, एपिशियन और द साइलेंट वुमन, द एल्केमिस्ट, द वर्ड ऑफ थिएटर, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़नी है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपिकॉन और एपिसोन, और अलग नेम क्या है, साइलेंट वुमन के और एक क्या नेम है, तो आपको दोनों याद रखने होंगे। फिर सेजनस कैटलिन ट्रेजेडीज है, और उनके अगर कोई पोएम भी है उसको भी देख कर रखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको यहाँ से वर्ड ऑफ थिएटर पढ़ने के समय हिस्टोरोमैस्टिक्स टाइप मिलने गए, तो उसको थोड़ी गूगल करके पढ़ो। एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिंथियस ट्रेवल्स, द पोएटिस्टर, सैटरोमैस्टिक्स, स्टुअर्ट हो, चैपमैन, बेन जॉनसन एंड मास्टर ने मिलकर लिखे कोलैबोरेटिव वर्क है ये। तो ये सारी चीज़ें गूगल करके थोड़ी करके पढ़ के रखो। ब्यूमन एंड फ्लेचर के फिलस्टर एंड मेड्स ट्रेजेडी, फिलस्टर एक ट्रेजिक कॉमेडी है, इसको थोड़ी गूगल करके रखो। जॉन एवस्टर के डचेस ऑफ मल्की एंड द वाइट डेविल, इसको डिटेल में पढ़नी है। यू कांट स्किप दिस टू इंपॉर्टेंट राइटिंग्स ऑफ वेस्टर, ओके। थॉमस हेवुड के एक वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 साल में अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको हर टाइम देखने को मिलेंगे। थॉमस मिडलटन के चेंजलिंग, वुमेन बिवेयर वुमेन, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों भी थोड़ा गूगल करके रखो। थॉमस डेकर के शोमेकर्स हॉलीडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओल्ड अपॉर्चुनिटीज को भी थोड़ा देख के रखो, और क्रोनोलॉजी के साथ देखो। जॉन फोर्ड के ब्रोकन ऑफ हार्ट, जेम्स ट्यूली के हाइड पार्क, फिलिप मैसेंजर के ए न्यू वे टू एपी ओल्ड डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ बाकी दोनों काम को भी थोड़ा गूगल करके रखो। मैं जो लेस इंपॉर्टेंस दे रही हूँ मतलब उसको थोड़ी देख कर रखो, जो जिसको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, एम्फासिस दे रही हूँ, इसके मतलब इसको आपको डिटेल में पढ़नी होगी। फ्रांसिस बेकन एक प्रोज राइटर है उस टाइम पीरियड के, सो उनके ऑल एसेस, हर एक एसे को उनके अच्छे से पढ़नी होगी। लेटर से रिलेटेड कुछ है उसको अच्छे से गूगल करके पढ़ो। द न्यू एटलांटिस को पढ़ो, द एडवांस
अमेजमेंट ऑफ लर्निंग, नोवा मॉर्गनम, ये सारी तीन, ये 8 वर्क्स डिटेल में पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन रिचर्ड होकर, वॉल्टर रैली, जॉन फॉक्स, जॉन नॉक्स, विलियम कैम्पटन, हैकलियूथ, इन सारी चीज़ों को हल्के से दिख के रखो, हल्के से। नो, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज लेस इंपॉर्टेंट, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ये कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड को नहीं हटाई, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ी कम। लेकिन ये बेकॉन, बेन जॉनसन, ये सारे हेवुड, मैसेंजर, इन सारी को बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड होकर के द लॉस ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, वॉल्टर रैली की डिस्कवरी ऑफ कियाना, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जॉन फॉक्स के एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जॉन नॉक्स के द हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ स्कॉटलैंड, विलियम कैम्पटन के ब्रिटानिया एनल्स, हैकलियूथ के प्रिंसिपल नेविगेशन वॉयजेस, डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। एंड नेक्स्ट इज दैट सैमुअल पर्चेस के पर्चेस पिलग्रिमेज पढ़ो, थॉमस नॉट के प्लूटर्स लाइव्स को पढ़ो, और व्हाट इज सन्स ऑफ बेन, इसकी हिस्ट्री, कहाँ से सन्स ऑफ बेन आए, क्यों आए, इसके बैकग्राउंड को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो। एंड हु आर सन्स ऑफ बेन, यहाँ से तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिचर्ड ब्रोम, विलियम कैवेंडिश, थॉमस किलीग्रू, थॉमस शार्करली, मार्मियन, थॉमस रैंडल, पेटर हैकलियू, पेटर हॉस्टेट, सर विलियम डेबनंत, हेनरी ग्लैपस्टोन, थॉमस नेप्स, विलियम कार्टराइट, जिस्पर मेन, ये 11 मेंबर्स आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू सन्स ऑफ बेन ग्रुप और यू कैन से लिटरेरी मूवमेंट। आप लोगों को, अब लोग जब पढ़ेंगे एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद, आपको जब आप आगे बढ़ेंगे, हर एक पीरियड में, हर एक टाइम पीरियड में आप लोगों को एक एक लिटरेरी मूवमेंट को देखने को मिलेंगे। और लिटरेरी मूवमेंट क्यों आए, कैसे आए और कौन कौन इससे कनेक्टेड थे, इनके नाम आपको एकदम रट्टा मरना होगा, मतलब आपको रिमेंबर और रिकॉल करनी होगी। यू हैव नो चॉइसेस, यू हैव नो ऑप्शंस, यू कैन स्किप दिस टॉपिक बिकॉज इफ यू स्किप दिस टॉपिक यू विल लूज योर मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम एंड इन योर फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करने की। अभी आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों की, मैंने तो 50 से 60% काम कर दी, अब बाकी 40-50% काम आपकी है। कैसे? आप लोगों को ये सारी जो ईयर्स है, डेट ऑफ पब्लिकेशन से ईयर्स मिल रहे हैं गूगल सर्च करने के बाद, उसको लिखो अपने नोट खाता में। उसके साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए उसके समरी पढ़ो, डिटेल समरी पढ़ो, शॉर्ट समरी पढ़ो, जो लेस इंपॉर्टेंस है उसके थोड़ी पॉइंट पढ़ो, और जो थोड़ी पॉइंट लिखो, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे तरीके से पॉइंट करके अच्छे से डिटेल में स्टडी करो। ये आप लोगों की वर्क है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड टू एसबी लिटरेचर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए एसबी लिटरेचर। और आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लेना, आज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने जा रही हूँ टेलीग्राम चैनल के लिंक, जो मैंने प्रॉमिस की थी। तो आप लोगों को आज टेलीग्राम चैनल के लिंक को वहाँ पे जाना है और क्लिक करना है, और आपको एसबी लिटरेचर यूजीसी नेट के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। और मैं लिंक आज शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में, 30 मिनट्स में आपको मिल जाएंगे ये वीडियो अपलोड होने के साथ साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, एसबी लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का कमेंट्स भी, आप लोगों का कोई क्वेरीज हो तो बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন, আর শেয়ার করে দিন যাদের প্রয়োজন আছে। আর হচ্ছে আজকে ডেসক্রিপশন বক্সটা কিন্তু দেখতেই হবে, কারণ ওখানে থাকবে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক, যেখানে আমাদের কি করতে হবে, জুড়ে যেতে হবে, এবং যেখান থেকে তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা কি পাবেন, শুধু ইউজিসি নেট সেট গেট নয়, এগুলোর পরবর্তীতে পিএইচডি রিলেটেড বা জব রিলেটেড, পার্ট টাইম गवर्नमेंट, फुल टाइम, पार्ट टाइम, पीएचडी, जॉब, देन ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप को हर चीज़ मिलेंगे इस ভিডিও में। তো প্রত্যেকে জানতে পারবে কোথায় কোন সার্কুলার ছাড়ছে না ছাড়ছে, কি করছে না করছে, সব ধরনের নোটিফিকেশনস বা ইনফরমেশনস আমরা এখানে শেয়ার করব। সো তোমরা বা আপনারা সবাই জুড়ে যাবেন বা যাবে। সো প্লিজ join our telegram channel UGC net, matlab SB literature UGC net. Now I will share the link given below the description box. Please check it out and join the telegram channel of SB literature. Then you will be benefited in your future, which will help you for your bright future, so आप लोगों को आपकी जो bright future है वो मेक करने के लिए डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल आपको हेल्प करेंगे, बहुत सारे न्यूज़ के साथ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ, बहुत सारे कॉन्फिडेंस, बहुत सारे बिलीव के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, নমস্কার সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। টাটা, বাই বাই। টেলিগ্রাম চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে যেতে হবে অবশ্যই।